Kiladon kinong up langbrat haga benta jong kategori kiba submit hagi lo. Angel jong blay ula pau bad ula ong haki. Ngadon hang ni lembat nga ke kubor ke babha naga benta jong pi. Bahaga ni kesengi haga snong u David laka yang nong penim jong pi. Parlok baro kisnem arajar arpo bat arajar arpuwe. Kila long kisnem bat kapor ke bae ya ke jingim ke jongi hang ni asla perte. Ka klam covid khat khandai. Kala penting bat kala pen sujer ya ke jingim ke jongi. Bat kandang simpor hiru. Bangin klepat ya ke jingim. Na ke jing link shop jong ke klam. La ka long ha ka liang ka yo ka kot. Ka yo kam ka yo jam. Ka kot ka khia. Ka kamai ka kaji. Ka pule ka dangle bat ki babun ki weipat ki benta jong ka jingim. Ha ka ju ka por pat. Ka mensim kamla klem de kende. Haba ka ayom Christmas ka bakmen. Kalawan poi. Bat sa sisin pat ngenya sim benta lang. Ban rakhi ya ka jingwan long priu. Ka jong Jesus Christ unong penim bat unong pelai. Siya gani ka perthai. Ka ayom Christmas. Ka yai pen kan mau yangi. Baka kubor ka babha. Bat ka jing kermen kalawan hiar kendo na beneng. Hagadur bat ka long renyeng ka jong Jesus Christ. Kapor bat ka ayom Christmas kadai kapor ka bakmen. Ban ni don hok ban le kemen haga jingim ke jongi. Batung inya wan lang ban rakhi daga jingkemen bat daga jingkermen. Ya ka jing wan long priu ke jong Jesus Christ. Siya kani ka perthai. Bat ka ayom Christmas. Ai bakan yai pentmai ya ka jinget bat ya ka jingkermen ke jongi. Haka hok bat ka jing shisha. Habang ipuli yaki kanatang siapang ke Christmas ka paningkong. Ni siyam baka Christmas ka paningkong. Ka klelang ka jing kemen. Ka jing dukha mensim bat ka jing pisah jing mon. Ki gospel. Ki bayatho kana yangi siapang ka Christmas ka paningkong. Habang ipuli yaki ki yatho baka klelang ka jing kemen. Ka jing dukha mensi. Bat ka jing pisah jing mon. Ka Mary baru Joseph. Ki bolong ka keme bat ukpa jong Jisu. Ki dai ki nong song snong jong ka ri Palestine. Ka bahaka ta ka por. Ka sya sensyar hagi bor nongway kata ka himaro. Haga por bakha yaw Jisu. Ki nong sensyar jong ka ri Palestine. Ki knyot ben yaki briu bat yaki nong song snong kamtam yaki nong bela bat yaki riu pat ba daki khajna ki bahe tang bakin pinbiang yaki jing don kam jong ki kaisar haru ka jing bamsap bat ka jing runar ka jong ki briu bat jong ki nong sensyar ka long ka ba jelei bat ka ba shirke ki riu he ki riu hain tang ban biang yaladi shimet. Ki penyadai, ki penyajan yaladi bat ki kaisar harum. Bat kim salia. Lada ki riu pat ba. Ki riu madan. Ki duk ki sub. Ki shem jenjar. Lani ki ye kendu. Jing e aga jing im gejongki. Nang ta susu. Ka kanatang sapang ke Christmas ka baningkong. Kaya tu yangi siapang kinong up langbrot halum. Bau angel jong blay ulet bandra ia kata ke kubor ke babha hapadeng jongki. Bat ka kanatang siapang kinong up langbrot ka penlung bat ka syok ia ka mensim ke jong. Kinong up langbrot hakapor bakha yaw Jisu
Kidai ki nong song snong kiba don hatrai do jong ke imlang ke salam. Lani ngila banong kidai kiba po bat kiba rit haga kerdan. Penban u angel jo blay u blay ra ya kata ka kubor ke babha bat ya ke jingkerman habala kha yo Jesus Christ unong penim ula le ra ningkong ya kata ka kubor hakinong up langbrot bat ki nong up langbrot ki yo ya ka benta ke jongki banya sim benta lang daga jingkmen bat daga jingkerman hakata ka jingwan longbrio ke jong Jesus Christ. Ki kanatang kamtam kat kum ka gospel ka jong Lucas. Kalong ka basyay but u Lucas u penpao. Bakiriu pajba. Kiriu madan ki duk ki sup. But baro lang kinong song hagata ka por. Kiyo snow but kiyo pediang ya kata ka kubor ka babha. But baro kiyo banya simbenta lang. Kiyo banya simbenta pura. Hagata ka jingkmen jong ka jing wan long brio ka jong Jesus Christ. Ka kanatang sa pangga Christmas ka baningkong. Ka kintubru. Ya ka hukum ka jong sim Herod. But baro ngitip bau sim Herod hakapor balakha yo Jisu ula penmi ya ka hukum. Badai ban penyap no ya ki klung ki bahapo arsnem ha baro ka way ka ri Palestine. Ka jing pet yap. Ka jong ka Mary u Joseph baru klung Jisu. Ban lajim na kata ka hukum ka jong Herod ka longru ka kanatang Christmas ka baningkong. Ki laingot ki restart na rimini. Ki balawan ban wan hangno balakha yaw kau kulong Jisu. Ki niru ki yay apo ka serniu jong ka jingyang. Haba ki snap ya ka jingpta jong Herod. Hendrai blay ulapan paino ya ka lenti. Baru la kedo lingbau angel jong ya ke lenti ke batmai ke ba kita ki restart ki ba wan na rimini kin ya bat kin net pai pat sala ke jong gari hadin ba kila sem yau kulung Jisu ka kanatang ke ba ningkong sa pangga Christmas ka yetu yangi ba ka Mary baru Joseph ki let sa Bethlehem banlit ay burom sisin sisnem ya kata ka sorkar nongway ka sorkar jong ka himarum bat lanang pendukha sisu ya ka mensim ka jongki namar anda ba kila poi ha Bethlehem kimdan la ka jong ka yin kimdan la ka jong ka khndo bakin shong bakin sa ka Mary badu Joseph ka kum ka kanatang ke Christmas ka baningkong ka bangi puli ha Bible. Anda kila poi ha Bethlehem kimdan ka jaka syong. Kila ha bansa ha kasem kulay. Bat hangta ka Mary kalakha yaw Jisu. Gadi ka kanatang ka baningkong. Gadi jong kata ka Christmas ka baningkong. Kabapen i ya ka jinglong jong ka imlang ka salang bat ka jinglong jong ka pertay ha ka tu ka juk. Hoy u Jisu u wan sa ka pertay ka bamtikna. Ka pertay ka ba dukha mensim. Ka pertay ka ba linga bat ka pertay ka ba pisa jingbot. Bat hakini ki sniru niyo i bat niyo snow. Baki briu ki yam ki linyar ki dukha ka mensim ki pisa bat ki linga ka jingbot khat ka jongki. Namar ki jinge ki babon baki mat aga jingem ka jongki. Ki dan si bon ki paralok bat ki paramajan se ki parasnong ki jongki. Ki bayam haga ni ka por. Kiba linga namar ki mat ye ki jing'e aga jing'im ka jongki dan kiba linyar
namar ki jingpang ki ba shirke don ki ba artatin ya kala shai jo ga jingim ga jongki namar ga jing dup bat ga jing kerdu ga jing bamdan kam bat kum ta ter bat don ki ba khuslai kalawai ka ba kumno ka nong ha ga jingim ga jongki pa don ru ki ba jaw man namar ba ki du no ye ki ba e ye ki ba thoi ki jongki Jisu wan long briu siya gani ka putay. Ban wan ra iya ka taga kubor ka bapa, bat ban ay iya ka jinkerman ha gani ka putay. Ka don ka jinkerman ki paralok ka iya. Ha ka jingka yaw Jisu Christ. Bat ka jinkerman ka baw Jisu ay. Kamday ka ba thala lani ka ba suda. Jisu Christ u IT yala ka jong ka jingim na kabanta ki wei pa. U sha shitam halo ka ding na badu yap. Na kabanta ki nongap langbrot halum. Na kabanta ki nong tong dok ha ki nong krong. U sha shitam badu yap. Na kabanta ki riu kan the ki kun swet ki rangli ki juki. U sha shitam badu yap na kabanta ki ba pangyang tholi. Baru ai ke jingkermen haki bala do ya ke jingkermen berkata ke Christmas pada namar kata katau ni don kam ya ke Christmas haga jingim ke jong ki blay jong ke perthei ke jingkermen ke bagi ai kalong ke basu thaba bat ke basuda ke bamdani ai ke batli Ini ke Christmas ka ai ya ke jingkermen ka basisa namar kata katau ni don kam ya ke Christmas bat ni lekmen ha ke Christmas da ke jinget bat ke jingkermen ka basket baru Jisu Kristi ukuran baru ong ya gini kinti ngalawan bapin yo ya ke jingem bat bapin yo ya ka jingim ka bat tap kerhai bat ka bat tap pura Christmas ka bat kemen bat ka slam thamai ka bat tap da ka jingkermen ya pi baru